She is the curator of this exhibition. She is also requested to join this. Good artist was there. So, এই প্রদর্শনী এই କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବେଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ସମୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶା ମତେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖାଇବା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ନଥାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ନଥାଏ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆର୍ଟ ପାଦ ସେ କଥା ମାନିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର ସମୂହ ଭାଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ ବଡଠୁ କୋଭିଡ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ ହବ। ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଭଦ୍ରା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଆଜି ହଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ପୁଷ୍କଳଗୌର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅର୍ଥ ଓଡିଶାଙ୍କର ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଏକ୍ଜିବିସନ ଆଜି ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆମର ତରଫରୁ ଓଡିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଇଛି, ଗଛପତ୍ର ହେଇଛି। ସାରା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ଚିତ୍ର, ଏ ବହୁତ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଯୋଗେନ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇ ଆଜି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ମିଷ୍ଟର ଜେନା, ସିଏ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିହାତି, ସେ ଆର୍ଟ ଲଭର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଳାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳାର ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଳା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଜାଣେ, ସେ ସବୁବେଳେ କଳା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଡ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍କଲ୍ପଚର ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆର୍ଟ ହବ ଯେହେତୁ ଆମର କଲଚର ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଟା ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମଗ୍ର କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଯାହା ସହଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ବଡ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକିରି ପଞ୍ଜାବକୁ ଆଜି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଅତି ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଶପଥ ନେବା, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ କେବଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଦିନରେ ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା। Hello, I am Jyoti Katpalia. I am an associate professor, architect
एंड आर्ट क्यूरेटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है क्योंकि इस एग्जीबिशन में आपके इंडियन मास्टर्स एंड जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, जो बहुत ही रेयर और बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल एंड रेयर आर्ट वर्क्स बाय इंडियन मास्टर्स, वो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हम एक एग्जीबिशन में देख रहे हैं। जैसे आप देखिए सूजा, रजा, साइलोस मुखर्जी, नसरीन मोहम्मदी। सो इन सब के देवर ऑल मास्टर आर्टिस्ट जिन्होंने इंडियन आर्ट, इंडियन मॉडर्न आर्ट की डेवलपमेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले किया है। और उन सबको एक उड़ीसा स्टेट म्यूजियम एक पूरी एक छत के नीचे लाई है, गैलरी में लाई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड यू सी अलग अलग स्टाइल्स, कोई रिप्रेजेंटेशनल है, ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन है, अलग अलग स्टाइल्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर ओन वे। अपने अपने स्टाइल किस तरह उन्होंने they have put them across, that is what is very significant. And so many of these master artists have set up their own institutions, collectives. Some were, for example, Raza, Suza, they were members of progressive artist groups. So of course, नसीम मोहम्मदी अगर आप देखें तो एट द टाइम जब बाकी सब फिगरेटिव कर रहे थे तो शी वाज इनटू ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन, एक्सट्रीमली सीरीन एंड ट्रैंक्विल उनका आर्ट वर्क है। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग कि हम पूरे हमारे इंडियन जो आर्ट में डाइवर्सिटी है, एक मोमेंट इंडियन मॉडर्न आर्ट में, वो सारे की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसेस, सिब्बू पेन का आप वहां देखिए, he's all very interesting. You can see the way he's moving, the way he's against normativities, he's unconventional. और जिस तरह सूजा के drawings हैं और उनकी paintings हैं, तो इन सबको अलग अलग स्टाइल्स के साथ हमारी the rich cultural and art tapestry of India is being brought out in this exhibition. So yes, I'm very happy to be curating this. हम लोग एक टाइम ऐसा था दैट हम लोग इंडियन आर्टिस्ट को हमें देखने को नहीं मिलता, हम स्क्रीन पे देखते हैं, हमें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, पर जो एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस होती है आर्ट की, उसको देख के जो स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट हैं, विल बी इंस्पायर्ड के टू नो व्हाट इज आर्ट, टू अंडरस्टैंड by seeing the physical works. जैसे आप ये देखिए एनएस भेंड्रे का, इनकी छोटी छोटी डॉट्स पॉइंटलिज्म के साथ इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल से इंस्पायर होके इंडियन कल्चरल मिलियो में उन्होंने अपने उस आर्ट को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये सब चीजें एक्चुअली फिजिकली देखना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप स्क्रीन में गूगल करके या टाइप करके देख रहे हैं। सो यस, फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा, फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट ऑफ ओडिशा, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा, दिस एग्जीबिशन is a must see. आपको देखना जरूर है ये, because it's a very rare opportunity जो फिर नहीं मिली। How many artists can participate in this? About 10, more than 10 I think, but they are all from early modern art to modern Indian. So for example, ये NS Benz जो एक है हमारे Samrendranath Bhushadev, उनका people had sort of not talked about him so much, but last अभी उनका एक एग्जीबिशन हुआ है, वहां से उनकी बहुत ही सुंदर कृष्णा एंड देवी, उनकी जो पेंटिंग्स लगी हैं वाटर कलर्स में, वो सब है सॉफ्ट वॉशेस में है। तो आपको बंगाल स्कूल टेक्निक का यू आर गेटिंग टू सीक्वेंसेस, यू आर सीइंग ऑयल्स, यू आर सीइंग रजा की बिंदु विच इज लाइक द हाईलाइट ऑफ दिस शो। सो उनकी बिंदु सीरीज की है जो सामने है, बिल्कुल द वे ही हैज डन इट। सो दीज आर ऑल एब्सोल्यूट सिग्नेचर मास्टरपीसेस which Odisha State Museum in association with Artist Lines has crossed. ये वो तो आर्ट के बहुत ज्यादा कॉनेसियर हैं, उनको आर्ट के बारे में बहुत पता है, तो obviously it has been wonderful that he has come here, he has graced the occasion. His patronage is very important for Odisha to develop as the cultural capital literally of India. So yes.